नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। यही 2026 वर्ष आपणकर समस्त इच्छा अभिलाष को पूरण करू यही छोट कामना सहित आज कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं जानिबा 2026 रे कुंभ राशि संतान जोग केबे रहिछि, केउ मास ठारू आपणकर संतान पई प्रबल जोग बनुछि। विशेष भाव में केउ ग्रहंकर गोचर प्रभाव में आपणकर संतान प्राप्ति होइजिब। देखंतु दर्शक बंधु आपणकर अनुरोध क्रमे एही भिडियोटी को प्रस्तुत करिछु एवं जो माने जानिबा को चाहुथिले एही वर्ष तांको संतान प्राप्ति हेबो कि नाही, एही भिडियोटी सेमानक पई बहुत अधिक खास अटे। ता सहित आपणकर संतान प्राप्ति को नहीं जहाँ भी प्रश्न रही जहाँ भी द्वंद्व रही आपण को यही वीडियो रे समस्त प्रश्नर उत्तर मिल जाव। सेथिपाई आपण धैर्यर सहित यही वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं विश्वास रखंतु आपण को संतान निश्चित भाव में प्राप्ति हेबो। देखंतु चिंता करिवार कौनसी भी आवश्यकता नहीं। मु आपण को वर्तमान गोटे एभली कथा कहबा पई जाउची, ताहा आपण ध्यान दे शुणंतु एवं बुझंतु। देखंतु आपणक राशि जहाँ भी होना कहीं आपणक जन्मकुंडली केवल जन्मकुंडली नुहे, आपणकर कर्मकुंडली होइथाए एवं एही कुंडली रे आपणकर अतीत भविष्यत वर्तमान सबु लेखा रहिछि एवं आपणक पाखरे जहाँ भी वर्तमान समय रहिछि ताहा आपणक कर्म अनुसार आपणको मिलिछि। देखंतु संसार रे बहुत गुड़िए कुंभ राशि व्यक्ति अछंती, किंतु समस्त को संतान प्राप्ति रे बाधा विघ्न आसुनाही। किछि कुंभ राशि व्यक्ति मानक मध्य संतान प्राप्ति होई सारिछि, किंतु आपणकर संतान प्राप्ति काहेकि होइनी, ताहा हेउछि आपणकर जन्मकुंडली। देखंतु आपणक जन्म समय ग्रह मानकर स्थिति आपणक कुंडली रे जहाँ रहिथिबो सेही अनुसार आपणको समस्त जिनिस मिलिथाए। तेणु करी आपणक कुंडली रे ग्रह स्थिति कौन रहिछि, केबे संतान हेबो, 2 वर्ष रे ना 5 वर्ष रे ना 10 वर्ष रे ना केते वर्ष रे हेबो ताहा मध्य लेखा रहिछि। सेतिपई आपणक भाग्य रे संतान जदि विलंब रे लेखा होइथिबो तेबे आपणको डेरी रे संतान प्राप्ति हेबो। सेतिपई आपणक कुंडली को निश्चित भाव में विश्लेषण करांतु एवं जानंतु आपणको संतान प्राप्ति केबे हेबो एवं ता सहित ग्रह मानकर गोचर मध्य आपणक संतान प्राप्ति रे बहुत अधिक प्रभाव पकाई थाए एवं तांका प्रभाव रे संतान प्राप्ति मध्य होई थाए। तेबे आसंतु एही वीडियो रे आज सेही ग्रह मानक गोचर विषय रे आलोचना करिबा जहाँ आपणको संतान प्राप्ति रे सहायता प्रदान करिबो एवं ता सहित आपण को किछि एभली उपाय जणाइबी संतान प्राप्ति पाई जहाँ आपण निश्चित भाव में करंतु एवं एही 2026 रे संतान प्राप्ति लाभ करंतु। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी कुंभ राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पाई भिडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जाइछि, जो नंबर साहाय्य रे आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे, कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी, विवाह, व्यवसाय, प्रेम संपर्क, शिक्षा, स्वास्थ्य को नहीं किछि समस्या रहिछि ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेथिपाई आपण आम सह भिडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं जानिबा आपणकर संतान प्राप्ति एही 2026 रो केउ मास रे हेबो एवं विशेष भाव में आपणक कुंभ राशि रे ग्रहंकर स्थिति बा आपणकर कुंभ राशि रे गुरुंकर स्थिति किभली रहिछि। देखंतु गुरु आपणकर वर्ष आरंभरू माने जून मास 2 तारिख पर्यंत संतानर गृह रे विराजमान करिबे। तेणुकरी जून मास 2 तारिख पर्यंत संतान प्राप्ति पे आपण को बहुत अधिक प्रबल जोग बनाइबे, कारण 12 वर्ष पर गुरु आपणकर संतानर गृह को आसिछंती एवं एही गृह को थरे परित्याग करदेले एही गृह को थरे त्याग करी षष्ठ गृह को गोचर कले पुनर्बार आपणक राशिर संतानर गृह को दीर्घ 12 वर्ष पर आसबे। तेणुक संतानर गृह रे गुरुंकर जून 2 तारिख पर्यंत विराजमान हेउची आपणक पई सुवर्ण सुजोग, आपणक पई बहुत अधिक गोल्डन पीरियड रहिबो
ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ସନ୍ତାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖରେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଗୃହକୁ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ କରି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହକୁ ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୁଟୁମ୍ବ ପରିଜନର ଗୃହ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଗୃହ। ଯେହେତୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ଗୃହରେ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଏହି ସମୟଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ସମୟ ରହିବ। ଏବଂ ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହ ଉପରେ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶନିଙ୍କର ଯେହେତୁ 7.5 ଚାଲିଛି ଏବଂ 7.5 ଆପଣଙ୍କର ସମାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଶନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଗୃହ। ତେଣୁକରି ଯଦି ଆପଣ ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖରୁ ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ତାହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଶନି ଭଲ ଥିବେ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର 7.5 ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଉତୁରୁଛି ବା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଶନି ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଦାୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁକରି କର୍ମର କାରକ ଗ୍ରହ ଶନି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ ଗୁରୁଙ୍କର ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧଟି ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଯୋଗ ବନାଉଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖରୁ ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ସମୟ ରହିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 31 ତାରିଖରେ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଗୃହକୁ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ କରି ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏତେଟା ଶୁଭଦାୟକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନ ରହିପାରେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଜୁନ୍ ମାସ 2 ତାରିଖ ଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 31 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଯଦି ବିବାହର 1 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 2 ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି, ତେବେ ତାହାକୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ବୋଲି କୁହାଯାଏନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 2 ବର୍ଷ ଠାରୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଗତି କରିଗଲାଣି, ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଖରାପ ରହିଛି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଗୃହଟି ପୀଡ଼ିତ ଅଛି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ସିଏ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, କମଜୋର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଇ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପଞ୍ଚମ ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ପୀଡ଼ିତ ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମାଧିପତିଙ୍କୁ ମଜବୁତ କରାଯିବ ଏବଂ କିଛିଟା ଉପାୟ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ସହଜ କିଛିଟା ଉପାୟ ହେଉଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବ। ତାହା ହେଉଛି ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି ପାଠ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ସନ୍ତାନ ଗୋପାଳ ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଗୁରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନୀଚ ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଗୁରୁବାର ବ୍ରତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଜିନିଷ କିଛି ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ରାମବାଣ ସଦୃଶ ହେଉଛି ଆପଣ ବୁଧବାର ଦିନ ଗାଈଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ, ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସବୁ ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି ତାଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।